Naimbaga bigat tayo amin apo. Kapoy ti rigat ti panagbiag dati kam kataltalunan ita. In kami agala iti balangeg. Tanaimas nga adubwen wenno saan ket masalad. Wakti kanakak kentay bakit na nga ni Marites. My God, ti amok asideg nagadayumet gayam diin kami pagpagnaan. Dati kami katingtingaan ti kataltalunan. Gagayem ken kakabsat. Ay nako, nyalakay den ti Rika ti panagbiagen. Katilada nga ingkang pagalalaan ti masidan. Gagayem ken kakabsat. Oy, Mr. Carlos dyan. Hi to my vlog. Hi. Please subscribe ko na meten ah. Please subscribe to my YouTube channel. Oh, what is your YouTube account? Carlos Jan Lasarte Official. Carlos dyan, oh, Lasarte Official. Please subscribe my kanakan YouTube channel kano apo. 1 million subscribers na. How you wish. Ay putil adda ngayon kami pakadkada no nanin. Gagayem kan kakabsat. Lumabas kami pay manong. Ket anyan. Nakadadayumet ten, aputin kami mapapananen. Wow. This is fun. Yes. Another experience. Funny experience. Hoy, anan? Welcome to Barangay Karunwan. Yes, dito Karunwan Apoket Kataltalunan. Sige lang. Lakad lang ng lakad hanggang sa makarating. Nagpudot pa yan, apo. Dito yan? Ay, dito'y gayamin. Nakadanon kami gayamin. Ayan. Ayan si Carlos dyan. Lasarte de Official. Agal-alat balang again, apo. Say hi. Hi, Kyle. Hi. Kyle, hi. This is my niece, Kyle. And of course, Hi guys, kano na? o diba guys? Galala ti balang. Ang aga-aga dito kami ngayon. Dito kami sa Piscaria. Yeah. Nakaroon naman sa San Juan Ilocosur. Anyway, see you again. Bye.